kasi pagod na yun. Out! Ingat, ingat. Logi. Oh, logi. Women's double sa kalabot. Grabe si Kuya. Oo, pinakapanta doon. Women's double si Kuya. Ayun, kalaban mo yun. Mali ka mali. Grabe na. Ako yung napagod sa kanya. Parang panran yung nakita ko. Men's double, tsaka women's double. Grabe kayo. Close fight. Muntikan pa. First fight pa yun. Court 12. Ray and Doreen versus Jordan and Sunshine. Umpire, Papa JP, Rangers, Luz and Tenny. Okay lang yan. Sama sa mga. Palit kamay daw. Palit kamay. Haba-haba ka ba? Sa braso. Maglalaro pa kami. Gawin yan. Dapat kamay. Laban lang, tuloy-tuloy ha. Jordan and Sunshine versus Ray and Yuri. Men's versus Umpire, Papa JP. Lions, Luz and Tenny. Yes. Ano yung starting sa kabila? Saan? Dito? Oo. Kami ba? Oo. 2-0. Ano lakas? Kuya, mas malakas kayo. Ano ako dyan? Kung kami natapat sa inyo, talo kami. Boyo. Go lang guys. Go, 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 go. Atende! Atende! Hindi ka na dyan. Go, Dino. Okay lang yan. Guys, go, go, go. Nice! Woo! Nice drop, Tino. Yan! Lakas na babae nito ni Tino. Nice one, nice one.
yan. Sinong panalo? Court number 2, case Jemima versus Ox and Tricia. Umpire, Kuya Kazuma. Line judge, Aki and Tino. Court number 2, umpire, Kuya Kazuma. Line judge, Aki and Tino. Oh, ganun. Ano yung umpire? Kuya Kazuma. Sa court 13. Oo. Wait, wala mo lang. Kuya Kazuma. Court number 1. Ate Jo Gilbert versus Jack and Jack. Umpire, Ate. Line judge, Tatay and Ate Aki. Ano standing nyo? Umpire. Ano na yun? Kuya Kazuma. Diba? Court number 1. Dati. Umpire na dati. Where are you? Dati. Where are you? Court number 3. Umpire Eugene. Line judge rin kayo, Ella and Peter. Tony Rose and Dennis versus Pat and Ed. Line judge po. Hindi, line judge yung tayo. Line judge. Yun na lang. Oh! Sino ano mo? Partner mo? Basta natin si Monique. Opo, pwede. Kayo na lang gamitin mo. Monique! Ella Peter, dyan na lang kayo. Na kayo palis dyan. Joten, may nagreklamo. Joten. Joten, may nagreklamo dito. Kulang daw yung kanin mo. Nagreklamo si Ante. Bitin daw yung kanin mo. Uy, maglalaro ka pa din. God is life. Court number 10. Kaya ang dami punta. Ken and Sophia versus Bart and Hon. Umpire at Ines. Line Jasmine and Aina. Monique, parang kunin yung cellphone. Baka pwede ba kayo ng cellphone? Pagamitin lang ako. Dili, pwede. Bayan parang ako na, ganun na pa yun.
Ay ba na may-ari ng court na to? Hindi, sa atin pa din. Ha? Si Jumper. Jumper! Ulit Jumper! Tawag ka ni Papa ni Eric. Jumper! Tawag ka ni Eric. Yan, Monique! Monique! Hindi ka assist ngayon. Hindi naman si Monique yun, di ba? Magalang. Court number 12. Luz Stanley versus JP and Benkai. 9 yards, Greg and Rick. Umpire and Deng. Yup. Basta lang ang Greg.